One TV Patrol. IMCOR nagpasalamat sa suporta sa Asenso Administration. Ipadangat sa iyang pagpasalamat si IMCOR President Chief Operations Officer Nelson Aparejo sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Ozamis, labi na ang Asenso Ozamis Administration sa suporta sa kumpanya. Nagkanayon si IMCOR President Chief Operations Officer Nelson Aparejo nga bugti sa suporta sa Asenso Administration sa IMCOR. Ang kumpanya padayong mutuman sa obligasyon sa buhis o guban pang rekisito sa syudad. Garbo usab alang kang Aparejo nga ang 80 ngadto na sa 90% sa mga empleyado sa pila ka branch sa IMCOR sa Ozamis puro gayod taga Ozamis. Iyang gipasalig nga sa umaabot pa nga mga kalambuan sa IMCOR, prioridad gayod sa hiring sa mga empleyado ang taga Ozamis gumikan kay ang core value sa IMCOR wala lang magtumong sa ginansya apan lakip na sa employment o gapag-abag sa gobyerno. When our directions for the expansions, one, EMCO really looks at locally hiring our requirements. Meaning to say, kung asa may nga lugar nag-open, dito po may mang-hire og tao. Just like what you said, we are partnering, an active partner of every LGU in areas that we are in terms of employment opportunities. And aside of that, I would like also to assure the LGU of Ozamis that EMCOR is a large taxpayer, being recognized as the #1 large taxpayer in Mindanao, particularly in the division of appliance selling. We would like also to tell that EMCOR is really, we believe na yung sinasabi na give to Caesar what is for Caesar and give to God what is for God. Because we are paying updatedly, we are being BIR compliant, even LGU compliant in terms of giving the dues for the government. And to date, we have around 2,200 employees all throughout our operations. And we have a sizable number of employees here in Misamis Oriental, Occidental, that we locally hire. One TV Patrol.